4 igrača koji se ne znaju od ranije moraju igrati zajedno kao tim ako žele osvojiti novac, ali na tom putu postoji prepreka. Lovac. Vrijeme je za potjeru. Dobro večer i dobrodošli u Potjeru. Trenutna temperatura u studiju Potjere je +4 i odnosi se na natjecatelje. Kada dođe lovac, redovito zahladi. Upoznajmo večerašnju četvorku. Moje ime je Tomislav, dolazim iz Zagreba, 44 godine, profesor geografije. Ana, 26 godina, iz Bregane, voditelj marketinških komunikacija. Mario, 33 godine i Zadra, zdravstveni menadžer. Filip iz Varaždina, 21 godina, bivše dijete. Igrat će pojedinačno, pa protiv lovca i na kraju završnu potjeru. Igru otvara kapetan. Ana. Pa, mislim da ćeš rasturiti i ovaj dio, ali radije bih da uzmeš srednju i da nam pomogneš završno. Hvala. Pokazao si zavidno znanje, ali ja predlažem isto da uzmeš srednju ponudu da nam se vratiš nazad. Ok. Gle, uzmi višu ili ću te zvat kukavica. Toliko o timskom radu. Da. Tomislave. Pa ovako, izaberi srednju ako želiš pa se vratiti se ovdje, a ako se osjećaš sigurno, probaj na višu. Ok, Mario. Ja ti preporučam srednju isto da se vratiš da nas bude što više. Ok, Filip. Gle, srednja je 10.500, taj bi iznos mogli utrostručiti ako ga pomnožimo sa 3. Viša. Filip ne odustaje od ovih izazova na višoj. Pa ja bih rekao isto. Znači, srednju uzmi ako želiš doći ovdje, ako se osjećaš dobro, uzmi višu i probaj to donijeti ovdje. Ja bih htio da želiš doći ovdje, ali da uzmeš i višu. Jedno čekam da Filip bude u ovoj situaciji. Tu ide 100% viša na ploči, ali ćemo vidjeti kako će proći minuta. Filip. Filipe, dosta ste nam toga rekli o sebi savjetima drugima. To je znači da imate jednu veliku ambiciju, ali dajte nam još nešto malo o vama, osim toga. Gdje ste, koliko godina imate? Pa, Filip sam povremeno smiješan, rekreativno tajnik Hrvatskog kviz saveza. Fun fact, u svijetu ima duplo više obrva nego ljudi. Prošli put kad sam bio tu imao sam 28.000 u minuti, tako da ako ću sad imati manje, smatrat ću se neuspjehom kao ljudsko biće. Dobro. Filipe, ovo je vaša minuta. Sve znate. Da. Ako ste spremni, možemo krenuti. Može. Vrijeme sad. Koju su pjesmu najprije otpjevale Martha and the Vandellas, a zatim Mick Jagger i David Bowie? Dancing in the Street. Točno. Za koju su reprezentaciju na svjetskom prvenstvu 1994. igrali Finidi, Jekini i Amokachi? Argentinsko. Nigerija. Nevski prospekt glavna je i najpoznatija ulica kojeg grada? Barcelona. Sankt Peterburga. Kako na turskom jeziku glasi prijevod sintagme otac Turaka? Ataturk. Točno. Koja je kraljica Krimića objavljivala Ljubiće pod Agatha pseudonimom? Točno. Kako se zvao nećak Stjepana Radića ubijen u atentatu u Beogradskoj narodnoj skupštini? Dalje. Pavle Radić. Koja je najviše uzgajana vrsta ribe u našem slatkovodnom ribarstvu s udjelom? Pastrva. Šaran. Koje se razdoblje između neolitika i brončanog doba naziva kuprolitik, halkolitik i eneolitik? Željezno doba. Bakreno. Koji je naš drugi naziv za Kapverdske otoke? Dalje. Zelenortski otoci. Koji je brazilski vozač Formule 1 u 80-ima triput bio prvog Piqué? Htjeli ste sjeći pitanja, nije to loša taktika. Da vas je malo poslužila sreća, ovaj bi iznos mogao biti i astronomski, za sada samo 10.500. Izvolite. Dobro večer, Filipe. Dobro večer. Dođe ploča potjere u Bauhaus, nešto traži i završi na onom odjelu drvenarije. Iskuže ju šperploče i pomahnitaju potpuno, počnu vrištati. Pa to je ploča potjere, ne mogu vjerovat. Ti si naš idol, jel se možemo slikat? I stane ona malo s njima da pročavrlja i kažu šperploče, joj, mi ti obožavamo potjeru. Misliš da bi možda se mi mogli natjecati? Kaže ploča, ne znam baš, možda, ali morate znati, naši natjecatelji u nečemu su puno bolji od vas. Kažu one, da šta misliš, kao imaju više znanja, bolji su.
Pa ne nužno, ne bih u to ulazila, ali većina je puno drvenija od vas. Ne razumijem. Da, treba 3 sekunde. Ne, ja sam vam zapravo sad učinila uslugu što god da sad kažete, bit će onako urnebesno smiješno. Imam ja zanimljivu anegdotu isto. Ja sam jedan put bio u Morani. Ima tunel u Toskani koji se zove Morani. Aha, da. Da, rekao, Već sam mislio staviti valjda bih se oznaku sjetila. PG-18. Da. Dobro, sad, ima još neku anegdotu, vic? Dobro. Ajmo dalje. Kad smo to riješili, da, nezadovoljstvo veliko, ali ne morate, samoubilačke misli nisu potrebne, iskupljenje na ploči, to će vas izvući. 10.500 već viđenih, 3,5, 50. Uvredljivo nisko. Pa dobro, ali 50. Sad je osobno. 50.000, pa nije tako. To je sasvim pristojno. Tomislave. Pa ja bih ti rekao, uzmi srednju pa se vrati, ali znam da ti to nećeš. Mario. Ja isto kažem, uzmi srednju, vrati se da nas bude malo više, ali na tebe da odlučiš. Znaš da to neće Da, učiniti. to neće, da. Naravno da neću, jer ako uzmem 3,5 to je 42. Dijeljivo je ravno. I ravno mi je više. Naravno. To ste i obećali. Da. I eto, za kraj, barem ovog dijela na ploči, za 50.000 kuna nastavimo s potjerom. Filipe, od srca sretno, evo i pitanja. Koji je matematičar ekonomistima poznat po radu na teoriji igara u središtu filma Genijalni um? A. John Milnor, B. John Nash, C. John von Neumann. Nash je točno. Morana, točno. Inače, čovjek je na vlastitom primjeru pokazao, ako se baš previše zabrazite u matematiku, šizofrenija je jedna od mogućih posljedica. Svaki ekstrem donese nešto. Idemo dalje. Ajde. Gdje je smješten ruski grad Astrahan, utemeljen u 12. stoljeću kao tatarska obrambena utvrda? A. Na Crnom moru, B. Na delti Volge, C. Na obroncima Urala. Na obroncima Urala je netočno, delta Volge točna, Morana točna. To je to. To je to. Ključno. Sad nadalje sve mora biti točno. Izvolite. Tko u zbirkama priča Prvi sudar i Veliki zavodnik na šaljiv način piše o školskim ljubavima? A. Ivan Kušan, B. Zlatko Krilić, C. Zvonimir Milčec. Ne znam. Ali Zvonimir Milčec neće proći. Krilić da, Morana zna. Možda malo generacijsko. Krilić je bio u naponu snage kad sam ja bila mala. Žao mi je. Osjećam se malo krivo, jel zbog vica? Da, vi ste u potpunosti krivi, nije moje znanje. Ja sam došao tu potpuno spreman i sve ste uništili. To je moje Pripremite se tajno za oružje. tužbu I vratit ću se. i vratit ću se. Gori Čekam. opakiji nego ikad. Filipe, bilo je jako zabavno. Hvala vam na sudjelovanju i obavezno prijava i jedva čekam naš ponovni susret. Može. Hvala vam. Doviđenja.